好，那我们开始要去除我们头发的厚度。Nah, sekarang kita mau bikin penipisan. 因为像其实我觉得这样拍起来，你们发现头发拍起来很厚，拍在围巾上面感觉。Ya, saya tarik gitu jatuhnya gitu terasa berat. 那这种笨重的感觉，我们要把它拉掉。 Jadi yang rambut yang terasa berat ini harus kita hilangkan. 那拉掉的时候，因为我们如果过度打薄的话，头发看起来太毛。Soalnya kalau kita penipisan terlalu over, rambut itu akan terasa seperti juga. 所以我们会把内层地方的头发厚度先拿掉一些，用剪的方式。 Jadi volumenya akan dikurangi dengan pengguntingan di dalam. 那通常在做调亮的时候，我后面的地方去亮的话，大概有可能会1到2区。 Penipisan yang saya lakukan biasanya ada 2 slice ya. Saya akan tentukan 2 section. 看头发的厚薄度来决定我要分1区还是2区做调亮。Mau berapa slice atau berapa section itu tergantung dari volume rambut itu sendiri. 那这边，我需要在1区做调亮，所以我这边选到耳中的地方做分线。 Jadi saya akan melakukan penipisan di section ini. Jadi saya pilih di area dari telinga ke telinga ya. 但我觉得其实也不一定要分到耳朵的哪一个区块。我觉得最主要是要看头发放下的时候这边的面积，尾巴的面积。如果这边尾巴面积放下来太薄的话，表示我们还在往上走一个分区。 Sebenarnya ini tidak pas, maksudnya tidak fix ya. Dia harus pilih section yang mana. Soalnya itu tergantung sama waktu jatuhnya rambut itu, terutama di bagian akhir itu apakah berat atau enggak, dan itu apakah sudah tipis atau enggak. Kalau seandainya sudah tipis berarti saya harus maju lagi ke atas, ambilnya lebih ke atas. 那我们现在因为希望把内层地方结构、尾巴的地方先漂亮，让它薄一点，所以呢，我们通常在剪的时候，内层的地方我会以最表面、最下面这个颈部的地方的轮廓线为基准线，不能剪到它。 Oke, ini dari karena berhubung saya akan melakukan dari bawah, jadi saya memilih sebuah garis sebuah titik acuan, dan titik acuan itu diambil dari bagian paling bawah rambut itu sebagai titik acuan, dan titik potong tidak boleh lebih pendek daripada ini. 那其他的头发我们都可以拿掉。 Jadi rambut yang lain itu bisa kita texturing aja. 往上， Ini angkat ke atas. 那你如果希望这边我们颈部的地方看起来可以保留厚度的话，在分线的时候，我们可以往中间的地方靠。 Nah, kalau kita berharap volume yang di bagian di bagian samping itu ada, jadi kita harus menariknya itu ke bagian ke tengah. 但你如果想要再去掉轮廓线这边的厚度的时候，那也可以变方形的。 Ya, kalau kita mau kurangi volume yang bagian di samping itu, jadi sudutnya kita alihkan ke arah luar, bukan ke tengah. 然后想要去掉一点点，所以我们变方形的方式做裁剪。 Ya, berhubung hanya mau sedikit aja di texturing, jadi saya ambilnya lurus ke atas saja, bukan ke tengah dan bukan ke samping. 然后我觉得需要再一层。 Menurut saya ini masih perlu 1 section lagi. Tapi yang digunting itu nggak jadi patokan ya? Maksudnya ini section yang kedua ini nanti dia ngambil patokannya bukan dari yang pertama kali yang digunting. 我觉得这边的头发呢，我要保留一点。 Saya merasa untuk rambut yang di sini saya mau pertahankan ya, sedikit pertahankan. Nah, itu diambilnya di situ doang, tuh bagian situ. 然后中间地方想要拿掉多一点。 Jadi saya mau ambil lebih banyak yang bagian tengah. 然后在侧部耳朵的地方，我这边呢可以保留一点长度。 Dan di samping bagian telinga itu saya akan pertahankan panjangnya. 所以这边的头发呢，我会变成斜向的方式往中间靠。 Jadi rambut sini saya akan angkatnya ke arah tengah. 为什么要往中间靠？因为往中间靠才可以剪到比较多。 Saya ke tengah karena dengan begitu bagian tengah yang di texturing lebih banyak. 然后往中间的时候，我们
耳朵这地方的分区呢，它会拉得比较长一点，这个叫三角形的分区裁剪。Ya, dengan demikian bagian yang dekat telinga itu jadi panjang hasilnya, yang lebih tengah jadi lebih kita potong. 那这边的头发我就可以拿掉。 Jadi rambut yang sini bisa saya potong semuanya. Jadi semuanya disconnect gitu. Nah, ini sisi satunya lagi juga sama ya. Aku tadi gunting mandi di Kerminggu. Ya itu balik. Aku habis kelas, minta gunting. 这样拍打在起来感觉变比较轻了。 Setelah dipotong ini dia terasa lebih ringan. 这种轻的感觉对我来讲可以就是让发尾地方比较有勾感。 Nah, kalau dia sudah lebih ringan itu menurut saya ujungnya itu lebih ada bentuknya. 但因为这边头发厚度还是比较厚， Tapi ini masih ada terasa sedikit berat di bagian yang dia pegang tadi. 这边头发呢，我会选择在烫后的时候再做调亮。 Ya, nanti kita akan lakukan texturing sesudah turning. Jadi dia kadang-kadang penipisan keduanya itu setelah hasil perningnya selesai, nanti ditekstur lagi sama. 好，现在开始要开始最后面表面的地方跟内层地方是最不连接。 Nah, sekarang kita akan bikin disconnect yang paling bagian permukaan dengan bagian yang内表面。对，刚我们不是在后部一点的地方，有先做一个分区做去量，跟表面地方这区是不连接的。 Jadi ini bikin disconnect dengan yang tadi ya, yang bagian permukaan dengan yang tadi. 那它的比例是来自哪里呢？ Ini bagaimana rasionya? 来自我想要呈现比例的地方作为基准线。 Itu acuannya dari saya bagian bentuk yang ingin saya hasilkan. 我希望它拉起来角度呢，可以跟侧面的地方有点斜。 Saya berharap dia hasilnya dengan samping itu ada sedikit diagonalnya. 那这就是我的基准线。 Ini adalah garis acuan saya, titik acuan saya. Jadi bikin guideline baru ya teman-teman. Bikin guideline baru buat layernya. Atasnya. 基准线的地方呢，我们要往上拉。 Nah, di tempat yang ada titik acuan itu saya angkat lagi ke atas. 找出这个基准线， Cari keluar titik acuannya. 但这个不是我的基准线哦。 Itu bukan titik acuan saya ya. 这个基准线呢，我们以这个点，然后往上滑的方式把角磨掉。 Nah, itu titik acuannya dan setelah saya dapat saya gunting dengan slide. Hilangkan. Ya. 不能跟后区地方做连接哦。 Ini harus disconnect dengan yang bagian belakang. 好，然后这地方呢，它的厚度，我觉得到这边都还很厚。 Ini saya rasa ini ketebalannya yang di sini ini masih sangat tebal ya. 所以这边头发我大概会走圆的方式做裁剪。 Jadi nanti ini karena dia telah tebal, saya akan memotong dengan yang bulat. 然后到转折点地方呢，它这边头发比较薄了。 Nih nanti pada transisinya itu rambutnya akan terasa lebih ringan, lebih 这边 tipis. 这边转角点地方呢，我会保留一点厚度，然后往第三发片地方靠。 Dari transisi itu dia itu akan masih ada sedikit volumenya dan ini akan mendekat ke section yang ketiga tadi. 这是我的第二发片。 Ini adalah section yang kedua tadi. Nah, 这第三发片。 Nah ini yang section yang ketiga. 这边都还是走圆的。 Ini masih menggunakan sistem bulat ya. 好，到这边转角点的时候是我的第四发片。 Sampai transisinya itu adalah section yang keempat. 这边开始要往后面靠拢。 Nah ini sudah harus mulai lebih mendekat ke arah belakang. Arahnya ke tengah ya? 第三发它是从中间吗？往中间靠拢吗？往后面，在第三发片靠就好了。katanya bagian belakang ke belakang. 对，第四靠第三。 Oh, yang ketiga itu mendekat ke tiga. Mendekat ke Tarik tiga. ke tengah.
tarik ke tengah, so Tetap 中间嘛。 tetap tengah. 往第四法片往中，第三法片靠， Oke, yang keempat itu sectionnya itu mendekat ke yang ketiga. Oh. 让它的地方可以让它丰一点点。 Biar dia di sana ada terasa volumenya lebih terasa. Bagian atas. 走圆的地方在右边的地方一样。 Yang bagian kanan sama.好，现在到第三法片了。 Ini yang ketiga, section yang ketiga. 这边将是第四法片的基本线，所以我们这边一样做圆形裁剪完之后，第四法片这边往第三法片靠。 Yang section yang ketiga itu adalah aktiviti acuan untuk yang section yang keempat. Jadi makanya waktu kita motong yang sisi yang section yang keempat itu kita harus mendekat ke section yang ketiga. 这边感觉呢，我们头发会比较波动的。 Jadi ini terasanya rambutnya lebih ada geraknya. Maksudnya ada perbedaannya. Graduasi. 我们再把上面的地方做衔接去角。 Nah, sekarang kita akan sekarang kita akan membuat texturing bagian atas. 这区呢，头顶的头发，我们大概拉起来发片呢，会是左右各2指。 Jadi waktu itu yang rambut yang diangkat itu seperti yang kemarin ya, 2 jari dari garis tengah itu 2 jari kiri kanan. 因为对我们来讲，这区的头发呢，如果脱离2指外，很容易遇到转角点。 Karena kalau kedua ini di lebih dari 2 jari dia akan bertemu dengan garis transisinya. Jadi ambilnya cuma 2 jari di kanan kiri dan totalnya 4 jari deh. 当你如果转角点的地方剪得比较有层次感，然后又加上烫的话，它这边的蓬感会更多。 Jadi kalau seandainya kita 你刚刚说这个转节点说什么？ 就是我们通常转角点的地方，我们如果以这边做分区裁剪的时候，这边的角因为比较高，剪完之后这边会更蓬，然后你烫完的时候这边又更蓬。 Kalau graduasinya dia di bagian yang tadi yang 4 jari itu terlalu tinggi karena dia itu di bagian mahkota di crown, jadi dia sudah tinggi. Kalau seandainya graduasinya tinggi dia dan setelah pergi itu dia akan volumenya terasa lebih kembang. 所以我们通常在看最顶点的地方，大概就是会左右各2指，通常是在亚洲人最常见的。 Jadi kita pilihnya 2 jari di kanan kiri saja, nggak sampai lebih ke arah transisi sana. Soalnya area transisi ini mungkin area kepala yang paling tinggi. Jadi takut dia kembang, terlalu kembang. 2 jari kanan kiri dari garis tengah. Nggak boleh lebih. Iya, nggak boleh lebih. Kalau lebih dia akan Kena line. kena lainnya. 那让的比例看起来丰度它比较有一点。 Nah, kalau yang dengan 2 jari dia kelihatan lebih bulat. 那我们再等下，因为其实台湾很喜欢发跟烫， Sebenarnya orang Taiwan sangat suka bagian akar. naikin 没有吗？没关系，有电池，只是好像没有收。没有电吧？应该是没有电。有3个哎， 3格。 3个哎。那没电。你看一下，你按到镜。 那个，因为其实台湾发跟烫对我来讲，有时候在很忙的时候，我们用发跟烫，然后又在烫卷，很麻烦。 Soalnya kalau kita mau perming akar dan kemudian perming lagi itu terasa sangat repot. 在印尼流行发跟烫吗？ Apakah di Indonesia suka perming akar rambut? Ya,是。 但因为其实发跟烫，如果在现场忙起来，我没办法去处理的时候，我会用烫发的卷杠方式，还有分区方式去做调整。那发跟烫会摆在就是客人，我会期望他在头发原生发长出来的时候，再回来店里面再做补烫。看剪怎么烫？把卷烫烫这种。我们通常如果在今天很忙碌的时候，发跟烫又加上烫发，
会觉得时间很赶。 Kalau kita mau permin akar dan kemudian permin lagi itu kan waktunya kan jadi double. Ya, makanya 所以通常如果这时候我们只会用烫法卷杠排列的方式去加强风度。 jadi jadi mereka hanya menggunakan permin tangan itu saja untuk mengaturnya untuk permin. 等下会分享给大家，不用把分享这边可以封起来。 Jadi kita akan beritahu caranya biar kenapa dengan permin batang saja nggak perlu lagi permin akar rambut. Dari guntingan? Dari cara gulung yang cara gulungnya. 然后发跟烫我会摆在客人如果长长了之后，原生发地方会变很塌，我们再做消费项目。 Oke, permin akar itu biasanya digunakan saat redo ya. Soalnya dia kan sudah tumbuh rambut yang baru dan dia tuh sudah terasa lebih jatuh. Udah jatuh barusan dilakukan permin akar. Itu untuk redo-nya. 这样我们其实会有更多时间可以再做下一个步骤项目。 Ya, dengan begitu kita akan menghemat banyak waktu. 那大家可以来看一下，你们想要摸摸看头发吗？ Nah, sekarang apakah teman-teman mau memegang dulu rambutnya yang saat ini? Oke, habis potong. Jangan di jalan, Pak. Boleh dicoba disimpul terus bagian atas bawah itu kualitas rambut penilaian 1,5 dan 3 itu kira-kira bagaimana? Kalau 2,5. Beda hitungannya Pak. Dia sama 没关系。太菜了。好。可以跟我一起上药。 yang ini berat. Yang terakhir itu aku malah nggak pakai topik atau apa. Kotak sama aku juga. Kalau pergi yang 好，来跟大家分享一下，我习惯调药水会用 espresso 加上颗粒啊。 Ya, pengguna perhatikannya di sana kalau saja ada yang berminat untuk melihat dia menggunakan yang sebutan extenso dan Kelia. Extenso dan Kelia. 因为颗粒啊里面有 CYS 的成分。 Karena Kelia dalam Kelia ini ada sistem. Tetap dicatat. Bang-bang. CYS. Sis. 那个有受损的吗？受损。你要那个受损。 Sistem sama resisten beda ya? Nah, 尾巴我会用 extenso 受损。 Bagian akar, bagian ujung saya akan gunakan extenso. Bagian ujung. 因为它头发比较粗硬，可能其实只有善用 T 区打开的话，没办法操作。 Karena kalau 软化很久。 hanya menggunakan TG ，T 区是
是药水的成分。 TG kalau hanya menggunakan TG dia tuh Tio itu lebih kuat thioglycolic acid. Jadi ada yang bahannya cuma thioglycolic acid, tapi ada yang juga campur cis. Nah di Korea itu ada cis. nah sensitif. 这是要上发尾。 Ini untuk ujung rambut karena ujungnya sudah rusak. Sebenarnya percampurannya berapa banding berapa? Pikulia.比例大概3:1. Yang 3 satu ceria. 我看3是 extenso， Yang 3 extenso, yang ceria 1. Let's go. Oh enggak. 可以帮我写起来一下，谢谢。 OK，这个是要发根法是发尾，抗拒，然后会写在这边。 Nanti racikannya itu rasionya ditulis di itu ya di papan tulis. Itu kenapa nih? Prolonggar buat apa? Dia campur, dia bikin PPT itu dari prolonggar 加温水，适量温水可以，可是我们通常是 Kita ada toh. 用软膏，碱度比较高，色色高，加一点点就好，不能太多。 Satu banding berapa sih? Kak? 3 banding berapa? Oh, ARM aja. Tambahin prolonggar ya. Dikeringkan? Kering sendiri. Oh iya, enggak kan? Enggak dikeringkan kan? Tadi enggak dikeringkan kan? Kering sendiri, enggak dikeringkan kan? Soalnya aku kalau itu enggak aku keringkan. Saya menggunakan kegiatan jadi itu bentuknya lebih cair, jadi dia bisa mengencerkan. Jadi dengan begitu aplikasinya lebih gampang. Banting terus Pak, banting terus. Bosan kasih orang. Bosan lempar sini Pak. Nih.那我的上课习惯呢，都是一起等待时间。 Jadi saya dalam meracik itu waktu tunggunya itu semuanya sama. Dan langsung bikin adonannya 2 ya. 我以前的方式会习惯把跟最健康的地方先涂放，然后停止时间。 Kebiasaan saya lama itu biasanya saya akan mulai daripada akar. 现在不一样，现 Sekarang 在 lain lagi. Sekarang itu saya aplikasinya langsung semua. Yang maksudnya dulu dia cuma aplikasi pada akar, tunggu, barusan yang kedua. Tapi sekarang itu dia langsung. 然后我们涂放的时候，会先从头发最健康的地方开始涂放。 Jadi aplikasinya itu juga sama ya. Kita mulai aplikasi dari rambut yang paling sehat. 这应该大家都知道。那个我们通常最健康一定是在后面。 Rambut yang paling sehat itu biasanya paling belakang ya. 哦好，要不然斜一点好，不用想看。 Agak mereng-mereng. Para audiens. 那他的头发我再预留2指，然后我们上到刚刚判断的地方，在发中的地方。 Jadi itu saya ada aplikasinya dari dia ada jarak 2 cm daripada akar. Terus sampai ke tempat yang tadi saya sudah bedakan dari sampai ke tempat rusaknya itu, tanda rusaknya itu yang pertama sudah saya tandai. Ini untuk yang bagian akar sampai ke tengahnya itu. Banyak ujungnya pakai aplikasi dengan obat yang lain. 然后其实我没有在意梳头发会不会影响头发的收缩。 Dan saya itu dalam menyisir itu tidak ngefek ya, jadi itu nyisirnya boleh aja. 因为我是用90度空梳， Karena saya menyisir dengan 90 derajat, sudut 90. Maksudnya antara rambut dengan gigi sisir itu
90 derajat. Sisirnya tegak ya. Iya, sisirnya tegak, Enggak miring. nggak miring. Ya. 不要压法和这样方式梳，其实都不会造成头发受损。 Asal jangan tekan, dia itu rambutnya nggak akan rusak. Jadi sisirnya tegak itu biar itu melindungi rambutnya. Miring. Biar kutip polanya juga nggak terbuka. 那因为这边的头发你会发现，通常一定是任何的客人都一样，这边是最健康的，上面是最受损的。 Ya, rambut manapun ya biasanya yang paling sehat itu yang bagian tulang belakang sana, rambut belakang. 所以这边的头发一定要最先涂，可能还会涂比较厚一点。 Dan berhubung itu rambut yang sehat, jadi kita harus yang pertama oleskan aplikasi yang pertama di sana dan harus lebih tebal. Ada nanti ditulis di depan. Oh. Baru tahu atau dicampur ke dia. Separuh dulu ya, ujungnya belum. Ya ujungnya Sampai batas sehat ya. sampai batas. Itu yang gila terakhir. Yang gila terakhir. Ujungnya karena sensitif. Bisa lihat di layar ya. Di layar ada kok. Enakan langsung. Lebih berasa ya. 那如果像比较健康的头发呢，我会稍微涂有点厚度。可是如果头发比较细的，我会薄上。 Yang gitu kan. Oke, kalau ini rambut yang sehat, jadi saya kan aplikasinya lebih tebal. Tapi kalau rambutnya itu tipis, itu saya tidak akan bikin setebal itu, saya akan lebih tipiskan lagi. 那像我这种头毛比较细，像那个黄金猎犬一样那么细的， Ya, umpamanya rambut guru Selin itu rambutnya lebih lembut katanya seperti anjing 那你们可能就要薄上。 golden retriever, jangan lebih lemas gitu kan. Rambut yang lemas itu mungkin nggak boleh tebal aplikasinya, harus sedikit tipis-tipis saja. 因为我们头发比较细的啊，你药水上越多，它烫起来卷度越广。 Kalau rambut yang halus itu semakin banyak dioleskan, nanti dia habis selesai hasilnya akan lebih jatuh, nggak kembang. 那通常怎么让它变细呢？ Jadi bagaimana supaya dia menjadi lebih lunak, 变薄说错， lebih 变薄, lebih tipis. 把它刮掉就可以了。那它有药水附着上去就可以了。 Nah, kalau olesnya aplikasinya terlalu tebal, kita bagaimana untuk mengeluarkannya itu ya kita tekan aja sedikit. Biar tipis. Ya biar tipis olesannya. 像旁边轮廓线的地方，应该是很多客人很容易烫到的地方。 Ya, yang bagian samping ini kadang yang paling sering salah ya, yang bagian samping. No. The other way? Ryan, yeah, the other way. Yes. Okay. Okay. 这边地方都会预留起来， Yang bagian paling pinggir itu kita harus pisahkan 因为这边头发发际线是退化点的地方。 karena itu adalah bagian pinggir. Paling cepat. Hairline-nya. Cepat jadi tuh. 这个头发是最容易烫，就是过度伤害， yang 还 paling 是最受损的地方。 paling mudah rusak. Ya. 所以那边的头发药水要上得更薄， Jadi itu harus sangat tipis ya, paling tipis. Obatnya itu harus paling tipis. 有可能需要用到最弱的药水去上它。 Dan juga mungkin harus kadang-kadang harus sampai menggunakan obat yang paling Paling sensitif. Hah? Paling rendah. paling rendah. Campur ya. 退化点的地方可以去。 Jadi ini pengobatannya itu dicampur ke satu banding 3. Ujung yang atas enggak. Karena sensitif ya. Betul kan? Tapi boleh di-shop. 好像这个 U 型区的地方，我要比较贴近一点发根。 Nah, itu bagian crown itu mungkin harus
aplikasinya obatnya tuh harus lebih dekat ke akar. 因为这边我想要让它发根能够更通一点， Jadi soalnya saya ingin menambah volume daripada di akarnya, bagian akar. 所以大概预留0.5而已。 Jadi itu jaraknya hanya 0,5 cm dari kulit kepala. 只是预留0.5的时候你要薄上哦。 Tapi yang bagian situ mungkin harus agak lebih tipis ya. 因为头温会让它的软化发根软化更快。 Karena ada suhu daripada kepala itu akan mempercepat pelunakan rambut. 所以我会用中间这边的药水往上带。 Jadi saya akan menggunakan obat yang ada di bagian tengah itu dan saya bawa ke atas.所以要往上梳，梳完之后，里面地方也稍微刷一下。 Itu sisir ke atas, nanti kalau bagian dalamnya itu juga disikat dulu ya. 中的地方，发中的地方，我们可以稍微补一点点药水。 Nah, bagian tengahnya itu juga ditambahkan lagi obatnya. 好，上完之后我们就开始上发尾。 Nah, setelah itu baru kita mulai aplikasi ujung rambut. 对，其实如果可以的话，因为我们都通常会用那个发根架卷，让它这边可以绷起来。 Sebenarnya kami kalau biasanya kami menggunakan faken架卷. 我找一下，你有吗？我找一下，我有。他那个忘，他们找不到。 Ganjelan. Is Indonesia speak Ganjelan. ganjel. Ganjelan. Indonesian in bahasa ganjel. Ganjel. Ya ganjol nih ganjol. 让它架起来，它是 Indonesia speak ganjelan. Kayak cinta Laura. Ganjelan. 我们这一梯的蛮多会讲中文的。 对对。 Awas dong ngelengin kiper. Elah udah edukator udah pinter. Tahu. Udah edukator udah pinter sih. 真正很多人。 Masih belajar bah. 三梯的在一个而已。 Ganjel tok, ganjel kalau di sana gitu. Sebelah sini sudah dipakai buahnya Tok, ganjel tok. 可以可以，没关系。 Kan bosnya taruh sedikit. Ini sudah ditaruh. Nggak sama. Tok nih warna ganjel. 有没有橡皮筋？ Kalau bongkar panggung. Itu lagi bongkar panggung. Itu Cina palsu.妈，那个 Michael，哎，Michael 有了有了。 Susah kalau tipis kayak gitu tuh. Apanya? 这个有人 Obat 有 ini 了。哎，你这个它是一卷的。 Iya, 哎，我有大的。 itu kan tipis ya. Termasuk tipis obat ini. Ujungnya tipis. Rambutnya juga kayak putih, produk semua gitu loh. Pasti kalau rambut resisten si tipis itu juga lambat juga. Kalau ini, kalau rambut yang tebel gitu, iya. Di ini tebel-tebelnya lurus-lurus 因为 tapi 这边 tebel-tebel. 是在软化过程当中，其实你会发现，你如果架起来的话，它的记忆感会顺着这个蓬度，冲完水这边还是会保留这个蓬度。 Jadi kalau ada ganjelan dia itu volumenya, maksudnya dia kembangnya itu akan ada ingatannya. Akan bertahan. Iya. Tebalan dikit. Jadi dikasih ganjelan Dia dikasih ganjelan. di atasnya. Nah ini salah satu tadi yang dibilang Kecuali yang bagus sekali ya. di Indonesia itu pakai root pump gitu loh. Aku yang nggak sukanya Dari cara rasanya sama. Nggak mau orang jadi gini. Ini sama dia disisirnya. Satu kali. 那你记得在上的时候，这个发根卷的地方要退在下面这个发根上面。 Ya ingat ya itu kalau si ganjel itu dia harus ditaruh seperti yang ditunjukkan itu. 这样才可以有效冲通。 Biar dia ada efeknya lebih bagus gitu. Jadi mungkin ini bagiannya harus dipotong ya. Letaknya dan keduanya itu dijepit lagi. Makanya jangan pakai jangan yang resisten. Jadi kisirnya benar-benar juga 好，我们开始 diarahkan 就直接上发尾， arahnya 把尾上受水加上。 Nah sekarang itu kita mulai bagian ujungnya. 科利亚我选用是抗菌的药水， Untuk yang heliannya itu saya menggunakan yang resistan ya. 因为科利亚的药水硒外酯含量最多是在它的科利亚
Kalau kandungan cis yang paling banyak itu pada Korea resistan. 所以当你遇到有些很难软化， Jadi kalau ketemu rambut yang susah untuk dilunakkan, 你们可以加科利亚的抗菌， jadi boleh tambahkan Korea resistan. 会比你加温水啊，或者是加更强的药水，或者是 Tadi 在 apa ditambah? 重复叠放的方式更有效。 Itu lebih bagus daripada ditambahkan air panas ataupun obat yang lebih kuat lainnya. Mesti yang gini kan. Yang bawa. 然后像如果是会需要加到，因为我们有些偏门配方有时候会加染膏、褪色膏，是遇到真的没办法，然后它又是沙法，可能卡西里我才会用。 Mungkin ini有时候会用到什么？加一点褪色膏，褪色膏。Mungkin kita kadang-kadang menggunakan obat High Majilif. Majilif. Tadi dia harus High lift. Oke, menggunakan high lift itu sudah dalam keadaan terpaksa. Kak, tadi kan dia bilang kalau ketemu Apalagi rambut yang susah berapa dilunakkan, menit yang di dicampurkan atas keruya. obatnya. Terus, Sedangkan ini kan ujung rambutnya kan Langsung aja. sensitif. Kalau Kenapa kalau kita mengerjakan sudah pakai lama, kertas langsung aja. 他说那个这个不是它的那个尾端已经是比较附属的，为什么还用 Korea 用那个抗菌的，而不是用 sensitive 的？因为它最主要是希外 Iya. Karena kandungan cisnya, dia mau kandungan cisnya. Apa fungsi? Apa fungsi sis? 那 cis 的用途是干嘛？希外是为了让它卷度能够在塑形当中可以比较柔软。 Biar nanti hasilnya lebih lunak dalam pembentukannya. Oh justru Lebih lentur. itu lunak itu bagaimana sih? Lebih bouncy, lebih bouncy. Sis sama Tio itu bedanya adalah sis itu lebih lembut dibandingin Tio. Oh. Tio itu thioglycolic acid, sedangkan sis itu sustain, lebih lembut dia. Jadi lunaknya lebih lembut ke rambut sensitif pun. Iya, sis itu versi jauh turunannya daripada Tio gitu. Itu kandungan kan? Kandungannya. Kandungan di dalam obat. Tio bukannya adanya di keriting cair mas? Keriting cair. Enggak semua keriting bisa ada Tio, bisa ada sis. Kalau semakin sensitif dia akan pakai sis. Yang cis Semakin itu soft. cis itu dia daya pengrusakannya itu maksudnya dia obat kuatnya itu Tapi tadi dia kurianya pakai yang resisten. Resisten. Iya resistan itu yang cisnya lebih kandungannya lebih tinggi. Oh, Ya, jadi cis itu katanya kayak dia daya pengrusakannya Kuria apa? Oxy. iya. terus dia Oleonya yang sensitif. Sensi. 刚刚细毛的地方，我这边选用的是受损的药水，然后根到中地方上比较一般，尾巴地方可能比较少。 yang bagian Karena rambut ini kan sampingnya tak ada bagian cabang. pinggir-pinggirnya itu saya menggunakan yang sensitif dan saya gunakan lebih tipis dan yang bagian tebal itu saya juga keluarkan maksudnya dia bagian itu mudah rusak jadi makanya digunakan